أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مگر حق پر۔ تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ سورہ انعام کی 151 نمبر کی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، یعنی تھرڈ پارٹ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5ویں چیز کو حرام کیا ہے جو 10 چیزوں میں سے ہے، جو اخیر کی 3 آیتوں میں ہے۔ کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتل کیے جانے کا اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جس کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے تو پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کی ذات کوئی بھی ہو، کاسٹ کوئی بھی ہو، کلر کوئی بھی ہو، کنٹری کوئی بھی ہو، پروفیشن کچھ بھی ہو، کسی بھی انسان کو قتل کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، اور اٹ از ون آف دا گریوسٹ سنس ان اسلام۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور جان سے مت مار ڈالو، النفس، کسی بھی انسان کو، التی حرم اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، جس کو قتل کرنا، جس کو مرر کرنا، جس کی جان لینا اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق پر۔ اب حق پر قتل کرنا کیا ہے؟ حق پر قتل کرنا یہ ہے کہ وہ انسان خود ہی کسی کا قاتل ہو۔ He himself has murdered someone else without any valid reason. He himself is a murderer، کہ وہ انسان خود ہی کسی کو قتل کرنے والا ہے، کسی کا اس نے خون بہا دیا ہے، کسی کی اس نے جان لے لی ہے ناحق۔ اب اس کے ورثہ، اس کے جو ایئرز ہیں، وہ مطالبہ کریں اس قاتل کے، اس مرر کے قتل کیے جانے کا، تو اسلامی حکومت کے ذمہ داران اس کو، اس انسان جس کا اس نے ناحق قتل کر دیا ہے، بدلے میں قتل کریں گے۔ اسے اسلامی حکومت میں قصاص کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نظام ہے، وہ اپنی جگہ آئے گا۔ اسی طریقے سے حق پر قتل کرنا یہ ہے کہ یہ انسان میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے لائف پارٹنر دے دیا ہے، اسلامی طریقے پر اس کی زندگی کے ساتھی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ زنا کرتا ہے، ایڈلٹری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور یہ بدکاری، یہ زنا اسلامی طریقے پر ثابت بھی ہو جائے تو اس شادی شدہ زانی کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، جسے سنسار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلامی حکومت کا کام ہے، کسی انڈیویجول اور کسی گروپ آف پیپل کا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا انسان ہے جس نے
इस्लाम का मजाक उड़ाया इस तरह से कि वो मुसलमान हो गया. He himself embraced Islam, accepted Islam, announced that he is a Muslim, and then he reverses. He returns from Islam. तो अब इस शख्स को मुर्तद कहा जाता है. ऐसे इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले शख्स को इस्लामी हुकूमत के तहत, इस्लामी निज़ाम के तहत जिम्मेदारान कत्ल करेंगे. ये तीसरा शख्स हो गया. तो इन 3 शख्सों के अलावा किसी और का कत्ल अल्लाह तबारक व तआला ने जायज नहीं किया है. किसी के मर्डरर को कत्ल किया जाना, उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू होता है कि कोई इंसान किसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान किसी की जान के दर पे है, तो वो इंसान जिसको ये कत्ल करना चाह रहा है, he is certain that if I don't kill him, he will kill me, and there is only one way to protect myself from his oppression of his attempt to kill me, that I should kill him. कोई किसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है और ये इंसान उसके कत्ल से अपने आप को बचाने के लिए इसके हमले का जवाब देता है, उसके कत्ल कर देता है, तो ये कत्ल भी हक पर कत्ल है. इसी तरीके से कोई इंसान, कोई जालिम किसी इंसान की जाती चीज, उसकी अपनी प्रॉपर्टी को छीनना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है. अब ये इंसान उससे लड़ता है और इस लड़ाई में ये इंसान उसे कत्ल कर देता है. जो लूटर है, जो किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के वेल्थ पर कब्जा करना चाह रहा है, अगर ये इंसान जिसका ये माल है, इस इंसान को, इस गलत इंसान को कत्ल कर देता है, तो ये भी हक पर कत्ल है. इसी तरीके से कोई इंसान किसी की इज्जत लेना चाहता है, किसी के साथ जिना करना चाह रहा है, और वो इंसान ये समझता है कि इसको कत्ल किए बगैर मैं अपनी इज्जत को बचा नहीं सकता. वो खातून ये समझती है कि जब तक इसको मैं मर्डर नहीं कर दूं, ये मुझे मेरी इज्जत से खिलवाड़ किए बगैर नहीं रहेगा, मेरे साथ गलतकारी करेगा. वो उसे कत्ल कर देती है. तो ये भी हक पर कत्ल है. तो ये किसी के हक को पामाल करने वाले, जान से खेलने वाले, इज्जत से खेलने वाले, उसके माल पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले को कत्ल करना, उस शख्स के जरिए से जो मुतासिर हो सकता है, जिसकी इज्जत लूटी जा सकती है, जिसको कत्ल किया जा सकता है, जिसके माल पर कब्जा किया जा सकता है, ये भी कत्ले हक में आता है. इसके अलावा कोई भी शक्ल नहीं है जिसमें किसी इंसान को दूसरे इंसान को कत्ल करने का हक दिया गया हो. आज दुनिया में लोग किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए उसे कत्ल कर डालते हैं. ईमान वाले लोगों में भी ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि अपने ही भाई को मार डाला, अपने चचा को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर्टी पे कब्जा करना था इसको. और हुकूमत को बचाने के लिए जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, उनको बीच से हटाने के लिए लोग कत्ल कर देते हैं. अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बहुत बड़ा जुर्म करार दिया है. वला तक़तुलू, कत्ल मत करो, अन-नफ्स, नफ्स है, इंसान है, ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन सोल है. नो मैटर वेदर he is a man or woman, no matter he is a poor or rich, no matter whatever caste he has, वो दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला इंसान हो, उसका रंग कुछ भी हो, उसका मजहब कुछ भी हो, उसकी जबान कुछ भी हो, कुछ भी नहीं देखा जाएगा. सिर्फ ये देखा जाएगा कि ये नफ्स है, ये जान है, ये ह्यूमन बीइंग है. कोई मुसलमान किसी ईसाई को कत्ल नहीं कर सकता,
کوئی مسلمان کسی ہندو کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان کسی سکھ کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتا. کوئی کالا کوئی گورے کو، کوئی گورا کسی کالے کو اس کے رنگ کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتا. اور کسی بھی علاقائیت کی بنیاد پر کسی کو قتل کا حق حاصل نہیں ہے. ان تین انسانوں کے علاوہ جن کو بیان کیا گیا، ہر ایک میں صرف جو چیز ہے روکنے والی وہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے اور ہیومن ہے، جان ہے. ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی انٹرسٹ کے لیے ہمیں اس حرکت سے، اس اٹیمپٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے کہ کسی بھی انسان کا مرر ہماری وجہ سے نہ ہو سکے. جس کے مرر کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے اس میں ہمارا کسی طرح کا حصہ نہیں ہو، نہ ہم ڈائریکٹ مرڈر ہو نہ انڈائریکٹ مرڈر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کے اس ٹکڑے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا تمہیں حکم دیا، تاکیدی ایمفسائزڈ حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو. اس ایک آیت میں 10 چیزوں میں سے جن کو روکا گیا ہے، 5 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. شرک کو حرام قرار دیا گیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا گیا ہے، بچوں کو غریبی کے بہانے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، بے حیائی کے کام سے منع کیا گیا ہے، اور یہ 5ویں چیز کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنے سے روکا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.